जो काल का काल में मरता काम करता जो चंडाल काम काल उसका क्या बिगाड़े वक्त जो काल का काल में मरता काम करता जो चंडाल काम काल उसका क्या बिगाड़े वक्त जो काल का बाबा प्रणाम बाबा। हाँ बाबा, बाबा फोन बाबा फोन। बाबा आपण तो अंतर्जामी मो घरे जहाँ सब घटुची आपण गोटी गोटी कर सब सत कथा कहते बाबा। आज आपण आसतु बाबा। ठीक अच्छे फोन जाके पहुंचुची तुम जवाब व्यस्त हो छोड़ी नहीं मुझे मुंह तबे मारी कौन है क्या तू रात को सही कहते हैं तबे मैंने मुझे जिंदगी मारी नहीं छोड़ा ठीक सेमती तब मैं पट्टी कोटी करी मारी नहीं मोटा कितना तो गाय में बोला उसमें भी खाना हो पूरा नहीं राजू मेरी नानी हो भगवान का हमारी चिरानी हो स्वामी भी नहीं होता तो हमारी नहीं एक को बिगाड़े वक्त जो काल का काल में मरता काम करता जो चंडाल काल उसका क्या बिगाड़े वक्त जो काल बाबा बाबा चिल करूँ ए घर को विपद मारी अछि ए कोन भितरे एरा अतिरिक्त आत्मा अछि से खाट छाई हाय को छाई बनी से জীবনে
নহলে মরিব তো যাই তো কোন পরিচয় যোগ্য আছিস সে ঝিও সহিত তোর সম্পর্ক কোন ভরণ বসে তো একটু ভারী যা তার মানে ও তো তৈরি বন্ধন করে দেবে চলে পড়ি বংশ করে দেবে তোকে দে 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 জয় জয় মহাকাল কি জয় জয় মহাকাল কি জয় জয় মহাকাল কি किती असा दिला किती स्वप्न दिला ରାଜଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହବ ରାଜ ହାତ ସହିତ ମୋ ହାତ ଗୋଟି ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଏମାନେ ମତେ ମାରିଦେଲେ ମତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି আরে শোন যা আছে সব কিছু ভুলে যা ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବିନି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଭାଗୁ যাচ্ছি এମାନଙ୍କ তাজা রক্ত ମୋତେ ଦେଇଛି ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେବି ମୁଁ ତ ଦେଇଛି ଜୟ ଜୟ ମହାକାଳ ଜୟ ଜୟ ମହାକାଳ ଜୟ ଜୟ ମହାକାଳ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାଇ ସେ ଗହଣା ଗୁଡା ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ପାରିବିନି ବାବା ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ଅଛି ପରା ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆପଣ